Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru batin kaula sareng guru pada ajunan semulja Kiai Haji Abdullah Syarqawi, dak selerana batin kaula ta'zimi batin kaula amul ja'aki, ajunan Kiai Haji Sa'id Baydawi juga batin kaula ta'zimi batin kaula hormati, ajunan Kiai Haji Ahmad Mahfud juga beten kaula hormati, ajunan Kiai Haji Khalil juga beten kaula ta'zimi, tertak kalib ajunan Kiai Ahmad selaku takmir dari Masjid Al-Inayah. Ben seteja para guru, seteja para kiai seampun Rabu nyuun saporak beten kaula tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula dak seteja para guru sampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa pemangku tisa bulangan bara ajunan semulja Abah Haji Faisal beserta seluruh jajaran aparatur tisaipun, berseteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir jamaah Masjid Al-Inayah, dak seteja ajunan beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Sepertama nyereng kaula ben ajunan amuci ben asyukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apolong tempat sesangat mulja iki kak dinto teulem ajunan Allah. Acara sesangat mulja iki kak dinto adzikir areng sareng seeye salah situnga kalaben pangajian asareng kalaben orang-orang saya mulja aki Allah, para guru, para alim, para ulama. Semoga kamuljaan saya paringaki Allah saat mangkin kak dinto benih cuma kamuljaan saya paringaki daerah bulangan bara, tapi semoga tetia kamuljaan saya paringaki bi Allah sampai dek ke akhirat. Seteja sehadir semoga tetia orang selamat, tetia orang pecera ben seteja sehadir masuk dek surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngiring ngaturaki dek manusia sepaling mulja, dek makhluk sepaling agung ingki gak dinto ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima
saking muljana ajunan Gusti Kanjeng Nabi sampai beda peristiwa seanyama Isra wal Mi'raj. Tada dari Nabi sebelum Gusti Kanjeng Nabi saya mengalami peristiwa akatia peristiwa saya parengaki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu bui langsung sareng Allah. Tapi Nabi Musa gak dintopakun beda alam sealam gak dinto nyaman alam nasut fi turisina gunung Tursina. Nabi Idris yang kak bi Allah tapi cuma sampai langit kaping 4 hadirin. Sementara Nabi Muhammad itu bui langsung sareng Allah kak dinto beni bumi tapi esitung tempat seanya Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad beni cuma beda esitung alam seanya alam nasut atau alam manusia. Tapi Nabi Muhammad kak dinto bekto Isra cepon ulama entar dek ketelo alam. Sepertama alam nasut iki kak dinto dari Masjidil Haram dek ke Baitul Maqdis Palestina. Dari Baitul Maqdis Nabi Muhammad paung ke dek kalangi kak dinto alam malakut. Dari langit situng sampai peto kak dinto tempat para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari langit kaping peto Kanjeng Nabi iyang kak ke atas pole dek ke situng tempat seanya Sidratil Muntaha. Sekak di tempat kak dinto jangankan manusia bahkan sampai malaikat Jibril tak tuman depak dek ke tempat kak dinto. Makanya malaikat Jibril amit tak bisa ngiring Gusti Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi ongke pole dari langit kaping peto sampai ke atas karena kak dinto ampun beni alam malakut kak dinto ampun alam lahut sekak di alam kak dinto tada makhluk oning kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad paung ke sareng Allah ngadep dak ke Allah ruhan wa jasadan roh ben batin ngadep dak ke Allah. Bahkan cepon ulama beni cuma roh ben jasad tapi sampai sandal la Gusti Kanjeng Nabi eki baung ke dak ke Sidratil Muntaha. Hadirin kak dinto keistimewaan luar biasa. Karena Nabi Musa apangki beni apangki edabui Allah gunung Tursina. Nabi Musa ni kebi Allah sandala epakon lepas. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaslah sandalmu, sekarang kau berada di tempat yang suci. Nabi Musa edabui Allah, Nabi Musa berada di gunung Tursina. Sandala Nabi Musa epakon lepas hadirin. Sementara Nabi Muhammad ongke dak ke Sidratil Muntaha sampai sandal Gusti Kanjeng Nabi bektah saking dari muljana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun maklum bahwa tujuan seepaung ke Kanjeng Nabi sampai ke tempat paling tinggi kak dinto tidak lain untuk situng ibadah. Seibadah kak dinto sangat muljah ben ibadah kak dinto sangat agung. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih ulama adabu bahwa afdalul ibadah paling utama ibadah dari setiap ibadah sefardu aki Allah iki kak dinto bejeng 5 bektoh sefardu aki dak kaula ajunan ketika malam Isra wal Mi'raj. Apa napa mi bejeng kak dinto teti ibadah sesangat agung hadirin. Salah situng alasanna karena ibadah bejeng kak dinto sebekal nentuaki kaula ben ajunan selamat napa punten pecrah napa punten celakah napa punten teti orang ontong napa punten teti kaula ben ajunan orang lauk sabe kan tuh tapi benih kalau lauk sabe timur sabe borong jok sabe kapi dina dojo sabe borok sabe ya pokok orang seibu sabe pada maki sing ngocak ni kepada orang sabe ki ya kan. Kula ni ke Bangkalan Bangladesh Bangkalan desa pada malah eka entok pulengan berak ni ke ben tempat ten gula ki deleman compok ten gula mun setoman uning insyaallah mun setoman depak uning kula ni ke salah masuk ki ongke ke atas gunung ki ngadalem ni compok ni ke sinyal tada kan ki teti ngadalem sare ke ngoreng tak percaya mun gule ke beli ring gunung pulan muan nang ring Jakarta kan teti iya korap boleh jadi hak
Orang lauk Sabah dan sekitarnya sampian muntro oni engkok rering selamat apa nje ya engkok re orang becerah apa nje engkok re orang untung apa nje okorna cuma situng bejeng mun ajunan abejeng lima bekto ejaga kalaban ngasteteh cek mang cek kira pikiran ajunan keng epeteti orang selamat dari dunia kantos akhirat okoran nih kah jadi muntro oni sampian nih kah kok ribuan masuk surga banja sampian makilo atanya ke kiai keng mun bejeng sampian gak ditok tahu saat tanya ke kiai maksudnya torain bejeng nih kada mun ka bejeng ngasteteh mun ka bejeng tengateh ejaga kalaban ku ongku tak kira burung pole ajunan bekal selamat bekal masuk surga ajunan Allah keng mun ka bejeng mulai enteng hadirin keng mun ka bejeng mulai tak ngasteteh abejeng lambat bekto tak kira pikiran sampian sopu kesiangan tak susah sampian tengate kak tako asmana sampian la tulis neraka sareng malaikat mandi keng mun ka bejeng ki tengate raja tu sana sampian banyak ala ko maksiat keng mun bejeng gak dinto ejaga cek ko betir ajunan pakun masuk surga Allah Subhanahu wa taala apa napa mi masa begitu sah karena kanjeng Nabi saadabu sholawatu khamsin kaffaratul lima bainahunna bejeng selema gak dinto bekalnya pora dosa antara bejeng selema tapi ku lebih sampian makere saarena ala ko maksiat keng mun bejeng ki ejaga mati abili saus insyaallah tak kira ngibetu sabanyak dek ke alam barzah Allahumma tu samari duhur sepenting abujang asar tu samari duhur bi Allah isapora tu samari asar sepenting abujang maurib tu samari asar bi Allah isapora tu samari maurib kor isa abujang tu samari isa bi Allah isapora tu samari isa kor abujang sopu tu samari isa bi Allah isapora tapi ulama ajagu seesapora ni kebeni tu saraja teti mun tu saraja kati mate eoreng kati azina nika kau tu beda taubatan nasuha kau tu beda tobat secara khusus tak iki bebi bajang raja gelu tu sana nomor 2 hakul adami tu sakata tangkeh nika tak esapora kalaban bajang kau tu ka oreng agelu toman alandu tabunan di ngoreng pentahalan na gelu kak samora kak ko lambak toman nganglat tabunan na kakek toman ngecok tabunan na kakek toman alandu tabunan na kakek iya lek lo apa lek banyak lek enjak kak ning 2 meter lancengan 15 meter nyampit 15 juta lek kok apa nakin gante aja macam lo bisa mun hakul adami tak bisa urusan ben bejeng hadirin makanya urusan pada manusia ini kecek bereeng sampai di dalam kitab itu buaki haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musahah dosa ka Allah ni ke urusan gampang kak dosa ka Allah ni ke urusan demang sampian dosa ka Allah iki bengace sekalian al majlisus salih yukaffiru anil mu'min alfai alfin majalisin min majalisis su dosa ka Allah iki bengace sekalian 2 juta tempat si ala kotusah palos-los pagumet sapora kala benlengki ngaci sekalian amin kota abu tepak kari ngapa lauk sabar ini cek deh waktu aki cengeng dosa ke Allah ni ke urusan gampang keng sapora kula ngabalasan ni kebeni untuk at-tasahul fiddin beni untuk kebaik tengin-tengan kalako kanak kiba ngaci kemet beni untuk seni ke beni dan kula keng ngabal katina para jana rahmat ben kebelasna Allah hadirin mun pah enteng kula ben saban pah ke bae panggempangan mungkin tusan esapora tapi at-tasahul atingkal hormat atingkal takdib atingkal akhlak dak Allah kak din terus bisa saja tak esapora jadi mun pah njak Allah gampang nak lakalako kapi kalako tusan bisa saja esapora keng singin tengah kini kata kota esapora bi Allah Subhanahu wa taala ungguan karena ilmu kitab taklim ni kejebuaki la yakfuru bitarkil ibadah walaki yakfuru bitarkil hurmah orang ni kata kafir kalau bentak ibadah hunten keng mun atingkal akhlak kafir kan engki orang ni kamu tak abajang lo kafir meskipun pada hadis man tarokas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara sebagian ulama ajabu orang yang tak abajang ni kebeni kafir mungkin ki beda iman pakun Islam tapi fasik keng mun atingkal hormat atingkal akhlak kafir tak abajang deh ya apa jong tak abajang tak boleh sampai ni kerja pun ulama kafir apa napa at-tasahul wat tahawun wat takhfif ngentengaki atingkal akhlak dak keajunan Allah ben syariat bi Allah epakon pah yentengaki salata ikalakoh ki yentengaki
Mun pah bejeng oleh sapi bedem sapi aja. Bejeng duhur keker sapi dia. Iya mun lopot mun tempat kecekan aku sampai asar saya mati ya. Bejeng asar keker sapi boleh. Sehari semalam oleh lemak sapi kan. Aja mun tak bejeng sunat, mun bejeng sunat oleh 10 sehari na sapi. Aja mun bulan Recep, mun Ramadan, mulai na tarawih ngi bedu polo sapi dia. Bedem mak sapi aja. Ya jual cong ke pasar. Siapa saya beli aja tukang beli na tarawih kia. Cak berdandik du polo sapi. Cak makan je paham puan ada buana bejeng tak oleh sapi. Kepain nampak sapi. Saking belas Allah bejeng nikah tak ipa oleh sapi. Karena mun bejeng oleh sapi, lauk sabu tak kira kenengi orang kenengi sapi kapdi. Apa tangki? Maka Nabi Allah ibarangi ganjaran. Sehingga mun ibarangi ganjaran sepertama ipangki iman na orang lauk sabu. Orang si abejeng ben si tak abejeng pada kan? Akhirnya sampai sepakun abejeng ini berarti keng iman yang kuat. Jadi kalau ben ibrik ganjaran pangki kudu ben sampian karena orang si abejeng ben si tak abejeng pada dak fitnah. Mun pas si abejeng oleh sampai si tak abejeng tak oleh karena abejeng kapti kan. Nggih napa nggih? Jek sampai lah mun sampai tak ada kenang napa nabi oleh PC. Pak Lebun Abah Haji Faisal Pak beri pengumuman siapa si abejeng subuh berjamaah di Masjid Al Inayah maka bakal ibrin PC 2 jutaan. Billahi makin di Bengkalan rombongan bejeng dana. Menang. Mungkin abang Ji. Berhubung bejeng oleh ganjaran akhirnya orang seh iman kuat subuh entar ke masjid. Orang seh tak patah iman tak depak. Tapi benih kapan tak ke masjid benih keng iman nah lemah bisa saja keng compoong ada orang boleh sing imam nah akhirnya ngimami rajinah. Jadi kula ben sampean tak oleh coba ati dak datang ke selok ke masjid keng mun bisa ajek tori ajek. Karena nang kitab fikih ini kayak bahas selake mun ke masjid Roma si bini aku jeng katibi kama utama aku jeng ke masjid atinggal bini katibi otaba aku jeng Roma mak lebih ni berjemaah kama fokus dalam kitab fikih itu buaki lebih fokus aku jeng Roma berjemaah ben bini mun masjid beda orang berjemaah lain keng mun ni kata entar masjid pahada orang kia tina si bini maki aku jeng katibi pakun ke masjid. Tapi selangkong saya tore ke masjid saja sebini mun bisa ajak ke masjid saja tapi kalau bercatatan amina minal fitnah pak aman fitnah sebini mun ke masjid cek atin ratin atup tutup karena terus kadang mangkini ke zaman sajian akhir tarawih ke masjid keng si berangkat ngangkui kelambih ketat teti rukunah tampe ega sandeng kebebe ngangkui lejing celana si ketat terus kak lebur make gula kan apa na boleh pas ngangkui bakso melempo haram ngak lontong banyak gelu beras ya sering gula mangki sing pasan mangkada tarawih rukun tampe acelanaan lejing abu jan gula di mobil dak remang kore jeling haram tak jeling eman mangkana tore ke masjid keng mulai dari Roma tore ruku la angkui huk tore tikel cak ada beda mak le tak teti fitnah jadi kau lebih ajunan pada oleh kesempurnaan pada oleh kefokusan Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jadi bejeng ni keukuran kau lebih ajunan bekal selamat napa punten Allah di dalam Al-Quran acara hadirin bahwa di akhirat itu nanti ada 4 kasus terkait solat orang lauk sabar akhirat beda 4 kasus semasalah bejeng budian dari 4 kasus bejeng gak dito saya telok masuk neraka hadirin sesitung masuk surga balik na boleh akhirat budian beda 4 kasus beda 4 kejadian terkait masalah bejeng keipun Allah saya cerita akhir dalam Al-Quran dari telok kasus nih ke saya telok masuk neraka saya masuk surga ning situng orang lauk sabar manter masuk asi situng nih kah. Sepertama ada manusia dimasukkan nerakanya Allah karena sebab kaitan kalaban bajang bi Allah cerita akhir dalam Al-Quran Allah ada bu senikah masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin ada orang masuk neraka ditanya sama Allah lu kaki mak masuk neraka aja jawab nikah qalu lam naku minal musallin pangeran kula kalak masuk neraka alasna lambe kula tak apa
Pasir saya jawab, orang yang masuk neraka sakor ini kata ahli tafsir orang-orang kafir. Jadi orang kafir ini kewajib abajeng kak. Pada wajib abajeng. Mi temu cak wajib abajeng. Bukten di dalam Al-Quran ring kafir ketika bi Allah itanya aki. Masalah kakum fi sakor ring kafir. Arapkah kami masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Pangeran dan kula lambek ki oding tak abajeng mangkana kula masuk neraka. Ulama fikih ajabu orang kafir ni wajib abajeng tapi wala yajibu mutalibatuna fid dunya. King orang lauk sabe tak wajib ngajak orang kafir abajeng. Mun tatang geni mun bade selalu abajeng wajib ajak kak. Ki wajib ajak. Bajang-bajang duhur teh. Lah bajang jong kok nje nengen-nengen kok. Mayu teh, lekat mangkat jaga-jagakan lah. Mangkat sambian torot. Arapa? Tokok duhur ada kibik ikut nika ejamak kalaban asar. Dan teh gelu jak digulu. Asar ajak boleh. Teh, bajang asar mayu. Lah mangkat rapa jong. Dan teh gelu karena bektu asar ki lanceng. Keng mun bektu maurib nika pakun tak abajang duhur hadirin. Soro atau bet teh kaki duhur tak abajang asar tak abajang. Tu dia tobat pah kodo dan ngalcolok jarok norok urus naring tuaria. Neka tak usah ajak boleh, tak usah lapor lagi polisi. Menurut Islam neka oleh ketok cetak. Kafir, fasik, keng oleh pate. Keng jak pate tibi, meneng kitab neka sematen kodu kodi. Jadi kodu jak saking neng Indonesia kodu pemerintahan. Jadi tak oleh pak hormati tak oleh. Ada tugas khusus penguasa orang yang meninggalkan sholat sampai melewati waktu jamak maka suruh atobat. Muntah atobat. Oleh pat bidor bi'unukihi kalaban iketok cetak hadirin saking dari bereeng hukum bajeng king tak oleh pat bi orang biasa karena mun pat bi orang biasa pas oleh deki kasus pembunuhan bela marga bajeng kapi deki padahal urusan marga bini na orang jadi tak oleh kudu orang khusus semata nika artinya orang-orang saya tunjuk bi penguasa saya tunjuk bi pemerintah ahli kisos orang-orang yang memang menangani masalah hukuman. Orang kafir itu wajib sholat tapi la yajibu mutalibatuna fid dunya kaulaban ajunan tak wajib ngajak. Apa sebab? Karena orang kafir sebelum abajang andi kewajiban selain. Kenapa? Masuk Islam geluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kelompok pertama masuk neraka. Arab pemi masuk neraka tak abajang. Arab pemi tak abajang tak tahu cek bajang wajib. Mi tak tahu agama kafir. Orang kafir masuk neraka. Ini kelompok pertama. Kelompok yang nomor dua yang berkaitan dengan sholat ada orang dimasukkan nerakanya Allah. Apakah dia apa alasannya sampai dia masuk neraka? Tak abajeng. Mi tak abajeng pola king kafir. Punten Islam. Pola tak tahu jak abajeng wajib. Tokang. Mi tak abajeng sengkah. Ada mun ilau sabar ta? Ada. Kelompok nomor dua ni kebi Allah cerita aki dalam Quran. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Norok bunte hawa nafsona sampai ating kalba. Padahal Islam, padahal tahu cek bajang wajib, keng tak abajang. Arapa sengkah epa masuk dek kasih tung curang neraka jahanam. Nya mana curang ini ke curang goya. Cek pun ulama curang goya ni kalau pati delem kak ningke. Orang mun ion talaki ke curang goya ni kak sede pak akabebe nangkin 1000 tahun. Tina jak penasaran mentir tak entar gula di sambian. Amin. Mentir tak turas sah, amin. Ini kan kelompok nomor dua. Kelompok nomor telok ni kacung ni benian boleh aneh hadirin, aneh. Kelompok pertama masuk neraka wajar, cek kafir tak abajeng ni. Kelompok nomor dua bek patot make Islam tak abajeng. Nomor telok ni kesebek ni benian. Islam abajeng masuk neraka. Mentir tak tepak garing lauk sabun. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Fawailul lil musallin. Fawailun maka neraka uwil.
atau fawailun maka celaka lil musallin eka andi orang se apa jeng alladzina se hum an salatihim sahun apa jeng mun apa jengah keng apa jeng en mai itu mau enteng takhiruha an waktiha pajeng palopod dari bektona apa jeng duhur oleh 2 rakaat asar adan Allahu akbar pajeng duhur ke oleh 2 rakaat masjid la adan asar da remah hukum pajeng esa tapi hukum haram di malaik di setan ni kocak yang bajeng teh tangkan cekake ko tapi tak ada mun kantor lagi kak ada mun sabajeng le 2 rakaat adan ni kata ada cok sak kasak todus menter selamat dah amin beda boleh istilah sarrif asar nabrak maghrib beda sepu kol peto beda mun sepu kol peto ni kebeni usolli fardhus subhi usolli fardhus subha lihat kau le pejeng sepu campur duha kol peto sepuna orang yang sholat tapi enteng ide lempajeng kak dinto hadirin yancam kalau benar ka uwil pasera boleh saya nyama enteng wa naqruha pejeng tapi pejeng pada ben ajem nyulpe beda Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah beda apa tak ada pejeng kencang nikah banyak si banyak nikah kula tuman mangkir yang abujang kencang ini ketarawian tapi saya nemu HP saya abujang kencang HP mun elau sabe ada pidana punten abujang kencang ini kata ilarang hadirin malah cepon kuste kanjing Nabi idza amma ahadakumun nas falyukhaffif mun sampian abujang ngimamin masjid mun teti imam fal yukhaffif ya pun kanjeng Nabi pak enteng pademang cek terlalu arapah makmum ro cemacem beda makmum seandik penyakit darah tinggi mun mancung abid kapelengen beda seandik penyakit asam urat mun searuku abid kelu keretengen tetapi kanjeng Nabi idza amma ahadakumun nas fal yukhaffif mun sampian yang kak teti imam bi manusia fal yukhaffif pa enteng kanjeng Nabi paling enteng orang ketika ngimamin kanjeng Nabi tak kesokan mun ngimamin pak terlalu abid apa misal seibudi tapi kanjeng Nabi paling abid orang ketika abujeng katibi kanjeng Nabi mun katibi paling abid keng mun ngimamin paling enteng hadirin pada mang di kanjeng Nabi karena mun epa abid hadirin macam lebih bah tarawian ngalle masjid makmum bah maca salat buntengaan bismillahirrahmanirrahim inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika ta'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba ibu dibah ngocak billahi ku malam tak boleh kiai ibu oleh malancang kalau makmumnya mahsur cepon ulama fikih nah apa makmum mahsur nikah makmum malakar lang nikah to ada tambahan lain katilau sabar biasa sama makmum lah kalau dari Cubara, Cedau, Cutimor, Cudaja. Lah karena makmum ni kata ada ring luar lah. Ni kan maksurnya mana? Ben makmum ni kalau tahu, imam ni ka abid, pakai pakun ka kantok. Berarti kan lakar gelem abid makmum dia. Mungkin maksur oleh, keng mun makmum ni ka orang banyak hadirin. Cepon ulama tak oleh malanceng so. Cak macam mun pak abid haram ailangan makmum. Benih karo sing udah, makin setua elang. Ora Allah. Cek lanjeng ngajong ge wulu saya. Ko ya abid mun man sing abid ngater getes. Ibu le ibit sing udah. Ibu ora kencang bah. Ngalem bah ke masjid bara.
Depak ke masjid berak oleh semalam apa ni boleh? Mak abah ni bahkan lah kencang bisa. Kencang kelu jo. Ada mentera saki colpak tengah ni. Kau ki azab biri memala sujud kali jo. Oralah. Orang ngalai ke masjid Timur haram sampai tanggal segemi pernah. Muni Timur mi pernah bah. Lamun bisa cocok cong. Ada apa bah? Ngalak ning menem. Salah ada iya mari na ibri ikolek kok. Jadi solat ni kan ngimamin mun terlalu abid ni ser makmumah nggih. Keng mun kencang gelu hadirin. Mun kencang gelu bajeng nikah benih karo tak saya tapi tak sah bajeng apa. Mangka nabi kanjeng Nabi benih ero kencang pademang. Pak enteng ni kan lain benih kencang. Sunat-sunat tak kalako kalaban tepa Quran na jaga tajwid tumak nina na jaga mun pah kencang tak beraturan hadirin kanjing Nabi tu man yang langsung pada sahabat solat dalam keadaan kencang Allahu Akbar subhanallahu liman hamidu Allahu Akbar kanjing Nabi pah asompa mari asompa kanjing Nabi pas adabu lau mata hada mata ala ghairi millati Muhammadin orang siapa yang kencang remun tauba maka bekal mati kalau bentak ngiba agama Nabi Muhammad artinya orang siapa yang kencang geluh ika waris mati kafir hadirin apa jengken kencang geluh apa nak boleh kencang tak apa jeng kencang geluh ika waris mati kafir mangka namun pada ban HP ka sejak tenda jak hulangin muaki HP ya Allah apa jang hulang kin ngaku sabuk pengaman mun ngaju mun pak gedung lengal to tantem besa mage cetak Allahu Akbar subhanallah bismillahirrahmanirrahim amin kan badai HP lagi enjak juga nih karo orang gak haram bagi malaikat bingung ajan malaikat derem makana itu oleh senja dia itu malaikat situ nyampit tapok colong mari dia itu tetiap bajang ni kayak Pak Abid keluni ser makmum tak kasokan kajing Nabi mun makmum imam banyak benih makmum mahsur Pak Abid keng mun kencang tengate tore pekencang keng jaga rukunna jaga tumak ninana jaga sunat apa jeng hadirin jelas lagi sesering banyak terjadi nih kudu maki kamera tak langkung tor aki kamera bamun dari tojuk mancing tak norok elang cedak ke sing ucak dia ai ka boleh absaab deki mun bah beda suara na orang kata ada on sepak nah iya deh nah ini teraki ke kameranya Allahumma salli ala Muhammad sebanyak rawan gula mangkia bejeng ni ke orang tak tumak nina ni hadirin ada yang tidak biasa na orang ni kah aruku asojud ben antara dua ni kah karena orang ni kah kau tu dengan nenggelu Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampian seeka debu ni ke sunat keng nengen-nengen ni ke wajib jadi makin sampean tak ada buah subhana rabbiyal azim wa bihamdi tak napa keng cak kuli nengen-nengen gelu kalau ben sakirana cak maca bisa subhana rabbiyal azim wa bihamdi cak saking maca nikah bisa jadi nengen-nengen gelu mun pah tak nengen-nengen tak sah bojeng Allahu Akbar sami Allah ni kata sah berarti sampean nyampung rukun jelas jadi makin lata anu sampean makin lata cak maca cak kuli Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah nengen-nengen gelu ni kak mun tak nengen-nengen betal bojeng kak Allahu Akbar sami Allah ni ka betal berarti rukun sampung kapi malah ketika mancing dari ruku ni kan pun ulama kau tu intisab kau tu cek dari cetak sampai ke soko tak oleh berdasi agulih biko dari subhanallah kalau benar kira mau subhanallah jadi ruku Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah nengen kapi biko dari subhanallah kalau benar kira saya nengen cek macam subhanallah bisa subhanallah baru paham tapi mun pah tak dengen sekali betal hadirin beda orang ini kebetulan nengen keng tanang tak nengen ni kata asal ya Allahu Akbar subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamd Allah benih berkem itekem mereka
Mune program idin nak mun den nak nekem nyaman. Arab pas bojong ngibete katik sampean ni mah. Jagla ni bini jong nyen demi juga jo. Kuonding sampean no. Ada kayak laki sampo dia biasa. Niki. Mungkin tak kok ngalto bedai sebelum mara. Allahu akbar sami Allah. Allah. Arab apa kita tuli de enak tanangnya. Siapa ngucap kok buru je? Cerok norok tak tahu kaki huk. Ada urusan cowok dia. Benih tak boleh nekem, kengcek langsung lagi. Tadi, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Abali kalau neng, Subhanallah. Sedekah. Baru. Aji je muni boleh. Ya tu di pekencang terawihan hadirin. Keng saya ingat jaga sunnah je. Jaga rukun nak jak sampai asampung mun asampung bener-bener gitu. Allahu Akbar subhanallah. Ni kanang kitab disebut nakrus salat nun aqab ra ajam nyulpe. Sebab kanjeng Nabi itu buat kat ditungi cok di dalam bajang. Ayus sariqa akbar. Maling napa saya paling cuba cak pun kanjeng Nabi. Sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam. Ajunan seoning kula tak oning masa beda maling ni ke secek cuba maling kan cuba kapi maling napa sih paling cuba tahun ni gula di kanjeng Nabi itu buaki maling ngabojeng sahabat geton mak bede ngabojeng ngecok la yutimmu ruku'aha wala sujudaha orang ngabojeng keng tak masampurna ruku keng tak masampurna dek kesujud aja make abojeng ngecok bojeng ni kelebih cuba etempeng ngecok ajeng. Jadi tempeng ngecok ajam ki cobaan ngecok bajang. Cek pun kanjeng Nabi paling cuba ngecok nikah ngecok bajang. Orang searuku tapi tak sempurna hadirin. Nikah saya paling cuba tempeng ngecok ajam. Oh yang munda ya kana mayu bajang pas sempurna ajam datang ke gemet kecok kap. Beni senikah. Mak yang jatuh kau bisa sampean paling bodik cok bodik. Oh yang munda kana tina maju sing ngecok ruku nje ambuin. Keng sing ngecok ajam terus aki mun tak pati coba. Pada masuk neraka keng budian orang sing ngecok ajem ben sing ngecok bejeng munda pada masuk neraka ki sakean ki nyiksaan neraka na orang sing ngecok di dalam bejeng ni hadirin. Orang ngecok ajem ka orang ni kata oleh rasane hadirin. Tak oleh rasane. Arapa? Karena kesese ngecok king takut itu orang. Pah rasane bisa sampean tak oleh. Jadi orang ngecok rasane tak oleh. Tak oleh, paling itu langsung ketok tanang. Oke kan lain rasanya benih hat ni kan. Jadi tak boleh rasanya. Artinya andi kehormatan kau lebih ajunan. Keng orang sing ngecok di dalam bajeng ni ka oleh kan. Karena mudhir mapadeng hadirin. Mapadeng kering lain lakon. Jadi orang kalau kudusan ni kemungkin tek rasanya tak oleh. Tajasus demi coba ngoreng tak oleh. Keng mun ala ko coba mudhir mapadeng kecubaan. Abajeng kan jeng padengan banyak orang ibu kencang oleh magi rasanya jek bajeng tak sah. Anapa mudhir papadeng kelakuan cubang dak ke orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang 20 menit. Ya siapa sih ambu kak? Cek nggak boleh kurang 20 menit. Ya mai, justru aku boleh lambat cik guru. Apa cang saya bebe mun yatas ni. Kula magi compo mun tak tege suruh turun tak turun iki. Pengajian. Aslinya gula berangkat kul belu karena langkar jauh hadirin benjalan banyak macet daerah Pamekasan ke barat sampai depak pukul 11 kurang 10 jadi tak langkung seporana gula lambat kak ki aslinya benih gula saya lambat keng sampian sekak kantong ada geluk sekeng sampian tar kantong tar kul 12 kan nyaman gula tar ngakan mulai boleh tak usah pidato. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti pada selamat thank you kak. Manter pada bejrah amin keng ika boleh okoran situng ni ka okoran mun bejeng ijaga kelaban ngas teteh kulaban ajunan tante keng selamat tak usah kira pikiran mun bejeng ijaga ngas teteh dengan tembian swarga hadirin keng mun ka bejeng mulai enteng tak bejeng tak kira pikiran lopun bekto tak susah tengate kadin ampun tante kulaban sampean tete orang celaka insyaallah mun ki anyam ring lauk sabar insyaallah ngas teteh ka bejeng amin amin Allahumma. Saya ulangi. Ada 4 kasus terkait sholat di akhirat. Yang 3 masuk neraka. Yang 1 masuk surga. Sepertama, orang kafir tak abajang masuk neraka hadirin. Nomor 2 masuk neraka gara-gara tak abajang benih kafir orang Islam.
keng marga sengkah. Senomor telok masuk neraka pasera. Orang abajang tapi enteng di lembajang apakun masuk neraka ka abajang keng enteng. Yang nomor 4 nikah cuma saya masuk ke surga Allah mantar tepada kaul ajunan amin. Pakuat guna Allah qad aflahal mu'minun. Lebur. Baiklah para hadirin, rin. Baiklah para hadirin. Benyai guna dinane. Boncenya benyai guna benyai gula senorok buntek. Mau pakai terok buntek kan 5 kali tak mari magi asar sapi datu tu. Mau pan ngocak aku lagi ada entek senorok buntek si di budi ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim. Oh, nyaku sahun ki ya. Dari bodi macam ni kah? Sahun ni kok. Khosyiun sesahun segala. Qad aflaha ongku ontong al-mu'minun. Saya rasa ontong al-mu'minun. Pertama orang seatina iman da ajunan Allah Subhanahu. Saya rasa iman. Kesahadir nih. Mun benih keng iman ku kira entar kak kanto sampean tak. Kini bagi. Isra Mi'raj kak dinto secara akal tak masuk akal. Sampean mi parcaja dek ka perkara si tak masuk akal nih kasih nyamai iman kak. Jadi parcaja ben iman nih kepada iman nih ka parcaja nih ka parcaja. Bingung kan? Dorot lele bingung. Napa artinya iman nih ka parcaja. Cuman iman nih ka parcaja dek ka perkara si tak padeng katengal. Parcaja dek ka perkara si tak pereng kopeng. Parcaja dek ka perkara si tak masuk akal. Tak masuk akal, tak padeng katengal, tak teman ikatela. Polan Allah sing ngebele, polan Nabi sing ngebele sampean pah parcaja. Nika imannya mana? Kula parcaja bahwa kak dinto lepean bernanah pote. Sampean parcaja tenjak nika bernanah pote. Nika beni iman karena padeng. Mun bi kula itu puen. Hadirin sebede edalum nika bernanah pote. Sampean parcaja napa tak parcaja cek bernanah pote. Parcaja dia ni ke iman. Mun tak padeng bah sampean parcaja ni ke nyamana iman. Mangkana orang senyaba na depakkeun kerungan make imanah tak terima. Make parcaja mun nyaba depakkeun kerungan tak terima. Anapa? Karena mun nyaba depakkeun kerungan neraka ben swarga pakatela. Wa antum hina idin tandurun. Ben ajunan saja ketikanya berdebakkan leer tandurun pangatela ke swarga pangatela ke neraka tetimun lah ngatela pah parcaja tak terima parcaja ni kau tu perkara selo kate Fir'aun kan masuk Islam ketikanya berdebakkan leer Fir'aun parcaja ketikanya berdebakkan rung-kerungan hadirin nabang Nabi Musa takellem sampun takellem sekarat padeng swargana pah parcaja. فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Fir'aun nih kak, kapan tak kelem neraka na padeng cek bahwa beden neraka, pah para caja neraka bedongku padeng yo, pangan telak neraka, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Pangeran, kula para caja mungkin ke Nabi Musa, kula para caja ke Nabi Harun, kula para caja ke pangeran Bani Israil. Wa ana minal muslimin. Mungkin kula masuk Islam pangeran kula parcaja jak beden nerakongku. Lambelok parcaja mungkin padeng parcaja kula masuk Islam. Nabi Musa tak oding jak malaikat jak Fir'aun masuk Allah saja jawab. Napa jawaban Allah? Al-ana wa qad asaita wa qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri de makake. Lu gelak kan bodoh saya bodoh. Cak parti jauh gelak rap kilok padang neraka je.
Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Laga keje pakun kafir ben betena kake ji biko ta iluangen nah. Betena kake sampai 2003 biko e pabungkolah. Litakuna liman khalfaka ayah. Makle tetitan jeka orang lau sabar bahwa lambak bedo orang iman keng lambat mudi geluh kasep. Lambat bedo orang percaya ke neraka keng lambat pola neraka nalai papadeng. Betena kake ta e pancora. Al-yawma nunajjika bi badanika. Allah sajanji sampai mangken betena Firaun ne kapakun bungkol bede Mesir ka. Oning ka betena Firaun. Hah? Lah ka betena Firaun taon ni. Oh ya pada. Yang jatuh koknya gugula marintar ka sidik sambian. Allah mun andi pesazero ka Makkah be entar ka Firaun ge. Pala andi obang ku ku umroh berarti nak sebentar ke Mesir tar ka Firaun ge. Pala andi pese ka Makkah ka Madinah jala sejak kanjeng Nabi sampai mangken betena Firaun pakun mun tero oni ka sampean putrane sing ngubu HP ngak nika coba buka YouTube. Nggih? Atau cari di Google. Saya nggak kemi, betang ke buka pah klik Fir'aun kemperben video na berdekap Fir'aun ni kamu sampai antuk santar kesakun sampai makin pakun siapa orang yang iman tapi tidak diterima karena terlalu padeng iman ni ke perkara tak padeng mun padeng percaya tak iman. Abejeng oleh PC, mun abejeng tak hebat kak. Keng mun abejeng oleh genceran, bah abejeng sambian. Imannya mana sambian? Nik keselarang. Iman nik kejak toro aki hadirin. Bi Allah pesen, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sengak cek mate kecuali iman nagak dinto cek sampai etoro aki ki bermate insyaallah salah. Jelas iki. Paham iki. Jadi iman nik tak padeng hadirin. Mangkana alladzina yu'minuna bil ghaibi orang-orang sepercaya bil ghaibi dak ka perkara se tak jelas ghaib mun padang beni iman percaya nyaman. Tadi gula tanya ke sampean kan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni secara akal tak masuk akal kak. Cuk dengan di Mekah ke Palestina ni kah 1200 kilo jauh nah. Dari Mekah ke Palestina 1200 kilo. Masa? Engki mondok percaya okor TV. Mondok percaya gula ning percaya tak nyari lakon iki. Mun sampean macam mang masa 1200 kilo lagi bermeteran entar ya. 1200 kilo hadirin. Kalau pakai kuda bisa sebulan, bisa 20 hari. Ajarenan. Dulu masih belum ada kendaraan, mangken dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau pakai pesawat Arabia Airlines 2 jam perjalanan pesawat. Kalau pakai mobil 2 hari 2 malam. Mun ngangkui sepeda engkal 4 bulan 2 hari. Mun jalan sokok belum bulan. Mun kersot mate. Tak kira depak. Lah ni kanjeng Nabi bahada bu, engkau malam antar ka Masjidil Aqsa. Kok malam aja dari Mekah antar ke Palestina. Ada separca aja hadirin. Ada separca aja. Orang seiman separuh murtad boleh. Yang kendek Nabi Muhammad. Orang selekar becik ke kanjeng Nabi jan congocok. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jangkel. Mungkin Abu Jahal doang. Anjaukan cak Arab juga meturunkan Abu Jangkel dia. Congocok. Ada Muhammad kaki saya torok deh. Malam antar ke Palestina kok. Gendak Muhammad ya. Le orang saya nyapo dek kanjeng Nabi tak percaya. Sebeda saya kafir boleh. Orang lauk sabe tak ngiding langsung, tak nyapo, tak masuk akal, pah percaya ke Isra Mi'raj. Sampai Abu Dhabi acara raja nak nikah. Iman apa tak iman? Cek buang iman dan nikah kak sampai bila saus bek tak seda sampean bekal masuk surga. Amin. Pah sombongan mabodo terop entar gak kantok. Kuli lihat semakin perjalanan para telur jemang tak hebat tak. Kula makin di Bangkalan gak kan telur jemang ken tak pelak, sepelak sambian. Kula tak hebat, sehebat sambian. Boh, mi tak hebat tu cuk paling jauh Khalil. Saya paling jauh lakar gula. Ken gula makin paling jauh bensin ni gentek gula. Betang kita mari beli ni kami. Masa ben tak boleh dia. Hah?
Bekan ki. Kula paling jauh king maka paling jauh tak belak. Kula bensin gente. Sampian lah karena semak king asapedaan luang bensin. Gente bensin. Ngarep gente sampean. Ikhlas cak nyaman aja kan. Kan ki. Entar rogi sampean tak gente lo arparpan nih kenyamanan ikhlas. Orang ala ko bagus nih kemun ikhlas ngak sampean. Nih kesibukal masuk surga. Khalil Yasin sa acara maju masuk surga banja. Mun ikhlas surga. Mun tak ikhlas siapa ngajak neraka aja. Siapa ngajak neraka gitu. Tekan ko ipa foto nabi TV dina. Lo tahu deh ya kak. Wah langsung neraka itu. Utuh pak kering apa dina dia. Khalil Yasin dia mun ikhlas dia surga, mun tak ikhlas lo itu mau jak masuk ada iya kak. Tak ada yang pad. Muntro tawa Khalil ikhlas tak ikhlas dak remah gampang ngetes enten muntro tawa. Onceng kalau sabari suruh ceramah cek gente bensin nah. Mun tak agrunggung apa tangki? Kudet. Oke, lestarin. Ki pemari dulu wi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun tro tawa Khalil Yasin dia masuk surga banja. Ya mun ikhlas ya. Mun tro tawa ikhlas tak ikhlas ya. Tes. Onceng kalau sabar suruh ceramah cek gente bensin mun tak agrunggung ikhlas. Apa? Kula kauncengan Pak kali Kak. Tak yam plopin Pak kali. Agrunggung. Alhamdulillah punten tak agrunggung. Asrok punten, manglo punten, kikir punten, ken ngalkal dina deka. Maki colo tak jak ngocak dina di ngulbok. Njok mi dai ri apa keng tak keliru bagi ka supir apa keng kalak bi tukang sungkem tak beda pada iya dina ro. Ya Allah mun bahas ikhlas tak ikhlas Khalil Yasin hadirin. Bekan ki Kak. Orang ikhlas nih hadirin iyon cenggak kanto ibri iya tak ibri iya. Tak bisa nak bukan yang terkula beni akan terbeni yang bahas masalah songkoman tak songkoman punten montro kula akan terhulil Yasin kula tak akan terbiaya lain akan tergula jadi mana bahas ikhlas pakun ikhlasan sampian cek dengan luang bensin tak ngarep gente sampian cek tak gente elo apa kan nik sejak ikhlas sampian cek tak enak kerena orang ikhlas ni kan nik tak enak kerena lah kon darua pada pun orang nak ni hajat pada mari apa gula mun bah mulai tak songkomnya masa apa keng kalau pai dah ya apa betang yen ten gula benih keng sepesian sapor benih gula benih akan tuh bagi pempan gulanya gula sepesian gula paling anti ke sepesian ya kak di kebeli tak tu paratu yen jatuh kau disampiannya ku keng kan beda bang on sungguman punten gula ngebeda iman kaman mun beda dengan pidato pak saya amplop ni ketusar aja mun saya karo amplop tusar aja kengki tusaan kengki raja tusan nguncang tukang pidato tapi beri amplop je jadi bon jadi mau bahas ikhlas makin dulu sejak ikhlas seajunan setuju sehadir amin kata cengeng jadi sejelas masuk surga makin ajunan sehadir amin Khalil Yasin tak bangki ikhlas tak ikhlas sehadirin cek beri dia kan menteri bangki cek beri ila mari beri tak ning kala boleh tak bangki Khalil Yasin ikhlas tak ikhlas le cuman hadirin maka Khalil Yasin belum tentu masuk surga karena apolong benring lauk sabar sering lauk sabar ni pasti masuk surga man termasuk akadebuna kanjing Nabi kumul qaum la yasqa bihim jalisuhum mungkin sebede kak dintone kata ada seeba lain di Allah seeba masuk surga Khalil Yasin pangampung surga nering lauk sabar sampian budian masuk surga kula manter pada iki bebik sampean ke surga Allahumma manter apolong apole surga dalam kebedan bacer Allahumma pon dibeli boleh sepertama beda orang masuk neraka gara-gara tak bejeng minta bejeng kafir masuk neraka hadirin senomor 2 masuk neraka arapa tak bejeng minta bejeng sengkah senomor 3 abejeng tapi masuk neraka mi masuk neraka cek tak bejeng enteng senomor 4 orang-orang seiman pas aja gebejeng alladzina hum fi salatihim khashi'un orang seabejeng kalaban khusyuk ahli tafsir ada bu khashi'un ni kalau IRTE khusyuk karena mun seontong orang seabejeng khusyuk orang lauk sabar takut tak ontong karena khusyuk ni kemelarat
Khosyi'un bi ahli tafsir ijartain alladzina yuqimuna sholata fi awqatiha, orang-orang sa abejeng patepak ka bektona duhur adan tuli abejeng ti nama kita khusuk sebenting bejeng ya wal bekto hadirin tat kula abejeng king tak khusuk katinapa bagus abejeng tak khusuk ni ka bagus selok bagus khusuk king tak abejeng meneng-eneng Allah Allah abejeng teh enjak cong poton gak aja macam ti nama kita bisa khusuk sepenting bejeng tore pada kol 12 entar pala asar juli entar makanya NU ini kalau langsung adan bedetar hem mun langsung adan tak bejeng alandu colpuk Allahu akbar tak mau lihat deh tangkung dong bagi tak kira nyapok kan ini gua akhir NU ini kata langsung adan ibri peringatan napa tarhem ya imamal mujahidin. Jadi orang yang ngerti, sekecak aki adan kanak mayu mule-mule. Nah, kan senikah. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'ta nida alaika salamu ya karimal akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaihi ngadan tadi kok hanya kuduhur bisa lontar dikira mun pada gitar hem orang sadar oh adan sekecak aki mulai bisa yap sih masalah keng mare abejeng korang sempian seh alandu abeli kalandung boleh asar adan leman tori abejeng petepak ke bektona masalah keng korang mare asar abeli ke sabo boleh maurib ambu sa alandu entar ke masjid abejeng gelu pala mare bejeng maurib ki korang sa alandu kalak landu ngabeli ke sabo boleh mak le tawalan dua pelong bi ranggarangan deka sekali tapi saya ngak bektona bejeng tori jaga pangas teteh mun la bejeng jaga tepak ka bektona insyaallah masuk ke ayat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un mun bisa khusyuk usaha khusyuk saya kita bisa khusyuk sepenting bejeng tepak ka bektona insyaallah kuliban ajunan selamat amin mangkana acara makin ni sukses tak sukses tak yokor dari makin sukses ke tak ojen dan sukses ke ramis entar punten sukses ke penceramah hadir punten acara makin ni sukses yokor dari masjid leku mun leku berjemaah saja ramih kabejeng saja acara makin ni sukses keng mun sepu pakun ka sorang berarti acara makin ni gede buan nah salah ka sorang tua lekah Allahu akbar mari abejeng adik kiran astagfirullah sambil tolian Allah kamu mata ada datang kaki kada Walau nada datang mbak hakumat Allahu akbar adan tibi dikeran tibi akumat tibi ngimami tibi saya makmum jeng bejengenah mari bejeng sopu mbak ngaji sampai kol beto alladzina idza walo ya lagu lambok dia kan mari ngaji mbak apa sapuan ku tak tangit dembang ngiding pokol sanga kol sanga ngiding tar kebun bereng masjid mau diimik adan boleh Allahu akbar apuh reng lauk sabo si landungi sabo tar ke masjid si ngare-are sabo tar ke masjid si jaga tuku itu tutup tar ke masjid pah rame ke masjid kapi siapa gila je siapa adan je ntar kikir kamba aja mbak keluar dari dalam ku tak nang tenang jawab beda apa mi rame jom beda kaki je gila tak beda sebab mun ka adan akan mik adan kol sanga melak kol berempat je kol sanga gila kaki je kol sanga adan orang dekentar kapi je gara-gara kaki adan kol sanga mbah nyampit jong saya gila jeng kok apa kakek ya kakek pak kelu kok ada maghrib kakek lo entar jong kok ada nisa kakek lo dena begelak sopu kok abu jeng ketibi mun ada kol sanga ma entar kapi kakek saya gila jesa deka anu ki Ahmad bocoran deka mun ku leku ikan to nika ya jadi biasa jemaah apa kun tak rabi coba nguti adan kol sebolo insyaallah mungkin gule nyandek dia gak kantong ki on, ntar tadi orang sih bisa aja ke bejeng lema bektoh, amin.
kalaban istiqomah sehingga dari 4 golongan saya sebut lagi Allah dalam Al-Quran masuk kelompok nomor 7 kau leban ajunan saja gobajang sebekal selamat Allahumma sakadin tos bisa pada Pak kurang lebih nanya on saborah cepon macilena kardus untuk amal masjid ki sampean seandi obeng masang selu andi obeng autang masang kula sambil adik kerah tadi kardus sebajalan sediai obeng kene sediai obeng bu ebuan kak takut bedi seandi obeng poluan masa nggak ibu sosok sangang ibu maren dari pekanto lu La ilaha illallah La ilaha illallah Asareng pakosok Muhammadur Rasulullah sambil baca asareng panyaring pakosok kengcak medem takok kerdus tak pangki saja dan Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyukur kapangiran andi Nabi kati ajunan Lauk sababada kumpulan sapelaan satare tanan nyupre rahmat dari pangeran tur syafaat dari ajunan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah malar mantar ulia balesan amin isuarka neng senengan ati adzat Gusti Pangeran tur ajabis dapat ajunan Allah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli wa sallim mubarik alaih lestari hi lestari alhamdulillah hah kok orang ya kan pidato ini 1 jam biasanya ilah sabar pun pidato berapa jam berapa 3 jam mun 3 jam ngunceng desel heuy Kak tak kira ambu make semalam deh makan deket TV rot ngorang maju bulan di anak bini kaman tebuk make seminggu tak mau dia ngorang jadi boleh bentang bini romanya kan para toro negara pengajian kan pengajian kula gak make pidato sampai kul 2 sampai tak kira mulai nggih tak kira mulai kan todus sini tengah berkat di TV ande kalau bah pidato sampai kul 2 bakunda iya sampean kan tak kira aku lian keng pande pak kebengkon aku le epe suwe colong holil cek lanceng ngai kok arep teh billahi kita ngarek kok jonge sekak dito bisa os make sekejap mak sekejap sejam kak masalah urusan ko orang yang jangon tapi alhamdulillah nah minta mangkia bakto minta ka hula bakto na kan gorla peniin janda guna makanya hanya pengajian selain ini burung angin kon
Alhamdulillah nikah amal sampian sebekal iki bebudian nikah nggih. Alhamdulillah deng lauk sabe pak kompak be labbe amin. Oleh le makerdus kerdus ya. Oh iki. Alhamdulillah be labbe kerdus pada bejolen tanang mai pasang kapi dia. Tahu apa nyaba apa ngalak si delum. Nyaba tadi kak. Daripada yang depan sentuhnya akhirat. Daripada apa cereng tak tutup kalau doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد وعلى آله. Makin Rejab terakhir mantir Allah ibadah apa Rejab tahun datang terlanceng umur bermantir saja hadir ada saya tinggal di neraka kemudian amin. Nyuwun saporah banyak kekeliruan begelak saporah kita sih bukan yang kedua dah mana ini. Jangan saporah mentir tebangki boleh dengan kesempatan selain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.